आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पिछले दिनों स्वीडन में एक इराकी शख्स ने कुरान जला दिया और अदालत की इजाजत से कुरान जलाया। उसके बाद क्या हुआ कि स्वीडन में बड़े प्रोटेस्ट हुए, काफी हंगामे शंगामे हुए, बड़े मुसलमान गिरफ्तार भी हुए और बदअमनी की सिचुएशन रहने के बाद अब कुछ अमन की तरफ भी बात गई। अब मुसलमान क्या कर रहे हैं, वहां पे कुरान की तिलावत करते हैं एज ए प्रोटेस्ट। मगर फिर एक मुसलमान ने क्या किया, उसने जाके इजाजत मांगी कि मुझे बाइबल और तौरात जलाने की इजाजत दी जाए और स्वीडन की अदालत ने वो इजाजत भी दे दी। ये शायद बेचारा अहमद अलोश जो है ये सोच के गया था कि शायद कि जी मुझे इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और मैं स्वीडन की गवर्नमेंट की या स्वीडन की अदालत की हिपोक्रेसी लोगों के सामने ले आऊंगा। मगर उन्होंने तो कोई हिपोक्रेसी नहीं की। उन्होंने तो कहा यार जा यार, तू जाके जला दे, कोई मसला नहीं है। इसराइली एम्बेसी के पार उसने जलाने की तौरात और बाइबल बात की और कोई कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इजाजत दे दी। तो अब ये शख्स अपना सा मुंह लेके रह गया और इसने फिर क्या किया, बाइबल और तौरात नहीं जलाई और ये कहा कि जी मेरा मजहब इजाजत नहीं देता, मैं हाँ देखें जी हम इन जैसे नहीं है, हम नहीं करेंगे ये चीज। मगर प्रॉब्लम ये है कि कुरान जलाने के ऊपर गम और गुस्से का जो ये इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्वीडन इस चीज को रोके, तो भाई स्वीडन तो न्यूट्रल है, वो तो किसी भी मजहब की मजहबी किताब को जलाने की इजाजत देता है और वो ये नहीं कहता कि बाइबल ना जलाओ, कुरान ना जलाओ, तोरा ना जलाओ, वो तो सबको जलाने की इजाजत देता है। मगर इस शख्स ने अब अपने तरफ से यह जाहिर किया हम मुसलमान बहुत अच्छे हैं कि हम दूसरों की मजहबी किताबें नहीं जलाते। मगर क्या ये बात सब मुसलमानों पे अप्लाई होती है? क्या सब मुसलमान ऐसा करते हैं? क्या बाकी पाकिस्तानी मुसलमान इसकी बात से एग्री करेंगे? पाकिस्तान में मुसलमान इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि स्वीडन में कुरान जलाया गया, यानी स्वीडन के इंटरनल मैटर के अंदर ये यहां से पूरी मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा सख्त एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। और इनको बहुत गुस्सा है, अपने मुल्क में टायर जला रहे हैं। किसी इंसान को भी कल, किसी माइनॉरिटी के मेंबर को, किसी क्रिश्चियन को जिंदा भी ये जला सकते हैं इस गम और गुस्से की वजह से। और पहले ही कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐसे घूम रहे हैं लश्कर तैयबा की तरफ से जिनके अंदर ये कहा गया कि वो पाकिस्तान के क्रिश्चियन से इस बात का बदला लेंगे जो स्वीडन में किया गया। ये शख्स क्या पाकिस्तान के मुसलमानों की या इराक के मुसलमानों की जहनी हालत से वाकिफ है कि ये कितने पागल हैं इस बात के पीछे कि किसी ने कुरान जलाया तो ये उस इंसान को जिंदा जला देते हैं? क्या कभी इसने इस बात पे प्रोटेस्ट किया या इसके बाकी भी कोई मुसलमान क्या कभी इस बात पे प्रोटेस्ट करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। मगर आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद ऐसे ही बात कर रहा हूं, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा। ये एक वीडियो है जी जो तहरीके लबैक वालों ने बनाई है। इस वीडियो के मुताबिक इन्होंने टॉयलेट में स्वीडन का फ्लैग बनाया है, मगर स्वीडन का फ्लैग सिर्फ स्वीडन का फ्लैग नहीं है, उसके ऊपर क्रिश्चियंस का क्रॉस बना हुआ है। और एक क्रिश्चियन ने मुझे ईमेल के थ्रू ये वीडियो भेजी थी। क्रिश्चियंस को ये बात बुरी लग रही है, मगर क्या मुसलमान इस बात में बिलीव करते हैं कि दूसरों के सेक्रेड सिंबल्स की रिस्पेक्ट की जाए? क्या आए दिन पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े जाते? क्या अभी पिछले दिनों एक गुरुद्वारे के ऊपर हमला नहीं किया गया? क्या मंदिर नहीं तोड़े गए पिछले 2 सालों में? कराची में मंदिर नहीं तोड़े गए, सखर में मंदिर तोड़ा गया पिछले साल। हर दिन ये चीजें होती हैं, तो बर्दाश्त मुसलमानों में कहां से आएगा? मुसलमान किसी के सेक्रेड सिंबल की रिस्पेक्ट करने की तो जरा भी कोशिश नहीं करते। हजरत मोहम्मद ने खुद काबे के अंदर रखे हुए 360 बुतों को तोड़ दिया जो कि दूसरे लोगों के लिए बहुत मुकद्दस थे। मैं ये अच्छे तरीके से बात जानता हूं कि सऊदी अरब में कोई क्रिश्चियन अगर काम करने जाता है तो वो बाइबल नहीं लेके जा सकता, बाइबल उससे एयरपोर्ट पे छीन ली जाती थी। अगर मुसलमान ये समझते हैं कि ये बड़े टॉलरेंट हैं और ये लोगों को बर्दाश्त करते हैं, तो मुझे अफसोस के साथ ये बताना पड़ेगा कि मुसलमान बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं है। यहाँ पे जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, जरा इस बात को सोचिएगा। आप इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि स्वीडन में एक शख्स ने कुरान जलाया, आप इस बात पे पाकिस्तान में एहतजाज करते हैं, आप पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने के साथ साथ लोगों की प्रॉपर्टीज जलाते हैं, रोड्स ब्लॉक करते हैं, टायर्स जलाते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं। जब भी दुनिया में कहीं कोई ऐसा वाकया होता है आप यही करते हैं, चाहे वो हजरत मोहम्मद के कार्टून हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो कहीं पे कोई गुस्ताखी हो, चाहे वो आफिया सिद्दीकी के हक में कोई मुजाहरा हो, आप लोग अपने मुल्क में इस तरह के तमाशे लगाते हैं। अब आपने उनके झंडे की और उनकी स्लीब की तौहीन कर दी है। क्या स्वीडन में आपके खिलाफ इस तरह के मुतशद्दद मुजाहरे हो रहे हैं? क्या उनको परवाह भी है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? क्या उनको परवाह है कि उनके झंडे या उनकी स्लीब की तौहीन की गई है? फिर मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि एक और मौलवी ने फिर इसी वीडियो के अंदर अपने मोबाइल पे अपने घर के टॉयलेट की वीडियो दिखाई और उसने
یہ پتہ نہیں گدے نے پینٹ کر کے کراس جو ہے وہ ٹوائلٹ کے اندر بنایا ہے اور اس پہ ہاگ رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے اس بات کے اوپر اور کہہ رہا ہے کہ جی ہم تب تک یہ کرتے رہیں گے جب تک وہ باز نہیں آتے. تو بھائی ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کو گھنٹہ فکر نہیں ہے کہ آپ کراس کو یا ان کے فلیگ کو ٹوائلٹ میں بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سویلائز دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی نظریے کی انسلٹ اس کی کتاب جلانے سے, اس کے سمبل کو اپنی ٹوائلٹ میں لگا کے اس پہ ہگنے سے کوئی انسلٹ نہیں ہوتی. اگر آپ لوگوں بھی اس لیول پہ آ جائیں تو یقیناً جس شخص نے قرآن سویڈن میں جلایا ہے آپ کو بھی اس کے بارے میں یہی سوچ آئے گی جو ان کی سوچ ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں. اگر اس نے قرآن جلایا تو دنیا کا آخری قرآن تو نہیں تھا. اور کیا ہوا ہے آپ کا قرآن اگر جل گیا تو؟ مولویوں نے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کو. آپ اپنی پراپرٹیز جلاتے ہیں, آپ اپنے شہروں کا ستیہ ناش کرتے ہیں, آپ اپنے لیے سینکڑوں پرابلمز کھڑے کرتے ہیں. آپ کو جماعت بریلوی کے سعد حسن رضوی نے اور خادم حسین رضوی نے پاگل بنایا ہوا ہے. وہ اس بیس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اس طرح کے کسی تماشے کے اوپر موبلائز کیا جائے, آپ سے چیزیں تڑوائی جائیں اور آپ جیسے بیوقوف لوگوں سے ووٹ چوس کے نکالا جائے اور اس ووٹ کی بنیاد پہ وہ طاقت میں آئیں گے. اور پھر جب وہ طاقت میں آئیں گے تو آپ جیسے لوگوں کی گردن پہ پاؤں رکھیں گے اور آپ کا سانس نکال دیں گے. یہ سب ایک سیاست ہے, یہ کوئی مذہبی جذبات نہیں ہے, کیونکہ ملا بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری قرآن نہیں ہے. اور سویڈش لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی آخری سلیب نہیں ہے. ان کے جھنڈے کا کچھ نہیں بگڑے گا, ان کے ملک کا کچھ نہیں بگڑے گا, ان کی ایکسپورٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کی اکانومی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ان کا جھنڈا اپنے ٹوائلٹ میں لگائیں گے. اگر آپ سلیب کو ٹوائلٹ میں لگائیں گے تو کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر وہ قرآن جلاتے ہیں تو آپ کی صحت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ قرآن جلانے سے کچھ نہیں ہوتا. کسی بھی کتاب کو جلانے سے کچھ نہیں ہوتا, چاہے وہ کیسی بھی کتاب کیوں نہ ہو. ہاں کوئی پروٹیسٹ کے طور پہ اپنے جذبات کے لیے جلا سکتا ہے, آپ کو برا بھی لگے گا کہ آپ کی مقدس کتاب انہوں نے کیوں جلائی ہے, مگر بہتر بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اس بات سے کچھ نہیں ہوتا. بہتر بات یہ ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے. بہتر بات یہ ہے کہ جگہوں کو جلانے اور تشدد اور منہ سے تھوک نکل رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے اور لوگوں کو اپنی جہالت دکھائی جا رہی ہے, یہ سامان پیدا نہ کیا جائے. کیونکہ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی یہی بنتا جا رہا ہے کہ کبھی کسی جوڑے کو جلا دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک شخص کو, جاوید جو تھا, جو جادو ٹونے کا کام کرتا تھا, اس کے قرآن میں سے کوئی کٹ لگے ہوئے تھے, اس بندے کو موب لنچ کر دیا. پریانتھا کمارا کو پچھلے سال آپ نے موب لنچ کر دیا. کوئی سال نہیں جاتا جس سال قرآن اور رسول اللہ کی توہین کے نام پہ لوگوں کی بلی نہیں دی جاتی. انسانی قربانی کا کام پاکستان میں آج بھی جاری ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کرسچنز کی کراس لگا رہے ہیں اپنے ٹوائلٹ میں. کیا قرآن جلانے والا کرسچن تھا؟ وہ تو ایتھیسٹ تھا بھائی. آپ سویڈن کا جھنڈا جلا رہے ہیں, اس پہ کراس بنائیں. کرسچن اس کا دل ضرور دکھے گا, پر مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستانی کرسچن یا دنیا کے کہیں بھی کرسچن وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں مسلمانوں جتنے کہ وہ یہ کام کریں, تو وہ نہیں کریں گے. باقی آپ جو مرضی کریں, آپ بائبل جلائیں, آپ کراس جلائیں, آپ کراس پہ ہگیں بیٹھ کے, آپ بائبل پہ ہگیں بیٹھ کے, لوگ اس طرح کا ری ایکشن نہیں دیں گے جس طرح کا آپ دیتے ہیں. اور آپ کا ری ایکشن جو ہے وہ صرف ملا نے اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کو بیوقوف بنا کے ہر وقت ان باتوں پہ جو کہ دنیا کے 7 سمندر پار کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پہ آپ کو بیوقوف بنا کے, آپ کو چے بنا کے اپنے پولیٹیکل مقصد حل کرتے ہیں. چاہے وہ لال مسجد والے مولوی ہوں, چاہے وہ خادم حسین رضوی تھا جو مر گیا, چاہے وہ سعد حسن رضوی ہے, چاہے وہ ابتسام الہی ہے, چاہے وہ مولانا طارق جمیل ہے, چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا ملا ہے, یہ سب کے سب آپ کو پاگل بنا رہے ہیں, آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کو اس طرح سے موبلائز کر کے پاکستان میں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم ملا بڑے پاورفل ہیں, تو ہم سے ڈرو, ہماری بدماشی کو مانو, ورنہ ہم پولیٹیکل پاور اپنی لے کے گورنمنٹ کے خلاف نکل کھڑے ہوں گے. ہر سال جاتے تھے یہ فیض آباد, یہ بلاک کر دیتے تھے تحریک لبیک والے. اسلام آباد اور پنڈی میں سانس لینا محال ہو جاتا تھا, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر دن پنڈی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے پنڈی کے درمیان میں ٹریول کرتے ہیں.
जिन सब का रोजगार और रोजी रोटी इस बात से जुड़ी होती थी। और ये स्वीडन में, नॉर्वे में, नेदरलैंड में, अमेरिका में होने वाले अपने मुल्क के लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते थे। एम्बुलेंसों में बच्चे और माएँ मर गई इनकी वजह से। तो बात यह है कि कत्ल सिर्फ वही नहीं है, शमा और शहजाद का या मशाल खान का या प्रियंथा कुमारा का या जावेद का, जिनको मॉब ने लिंच किया गुस्ताखी के नाम पे, कत्ल वो भी हैं जो एम्बुलेंसेज में औरतें मर जाती हैं, जो लोग अस्पतालों को नहीं पहुंच पाते, जिन लोगों का मुआशी कत्ल या इकोनॉमिक मर्डर ये लोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को रोक के और बहुत सारे इकोनॉमिक हर्डल्स क्रिएट करके। तो इन बातों के बारे में सोचिए ज़रूर, इनको सोचें, इन पे गौर करें। आप दुनिया से पीछे इसलिए हैं कि आपको मजहब के नाम पे वो नंगा नाच नचाया जाता है जो दुनिया में कोई मुल्क अपने लोगों को करने की इजाज़त नहीं देता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट करें। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आदाब।